Chers abonnés, chers élèves, rebonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, Nadima Ma'a, l'opposition et la concession. On va voir quelques exercices pour mieux comprendre et l'opposition et la concession. Bien. أولا غنشوفوا un rappel, تذكير قواعد اللي كنا شفنا. Deuxième, on va voir des exemples pour chaque moyen, pour chaque conjonction, pour chaque subordonnant. Troisième, on va faire un petit exercice. بيان غنشوفوا الوسائل اللي كيتبعهم الانديكاتيف، يعني ما كنغيرش لو طون، ما كنغيرش لو مود، لكن مي ما عمرني كنبدا بمي، كنديرها الوسط. كنقولوا احمد travaille bien mais il n'a pas réussi. احمد كيخدم مزيان ولكن ما نجحش. ما يمكنش نبداو بمي، ديما كتكون الوسط. ميم سي هنا كنلعب بها، اما كنبدا بها واما كندير الوسط. ميم سي احمد travaille bien il n'a pas réussi. Ahmed n'a pas réussi même s'il travaille bien. دونك ما نجحش واخا كيخدم مزيان. نورمالمون شي واحد كيخدم مزيان النتيجه المنتظره انه خاصو ينجح. هنا عندنا تعارض او تناقض او كونسيسيون او بيان اوبوزيسيون. بينما alors que tandis que كتكون وسط الجمله. رشيد جو بينما اختو كتراجع. alors que sa sœur révise. هنا الحال بارد بينما في مدينه اخرى الحال سخون. ici il fait très très chaud mais tandis que, alors que, bien, à Ouarzazat, à Zagora, à Tata, à El-Rachidia, il fait très très chaud. هاد cependant, toutefois, néanmoins, ومع ذلك كتكون وسط الجملة. نعطيك مثال. كنقولوا الضوء أحمر ولكن ما توقفش. الضوء أحمر ولكن الشيفور ما توقفش. Bien. Le feu est rouge, cependant, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Le feu est rouge, néanmoins, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Le feu est rouge et toutefois, le chauffeur ne s'est pas arrêté. Exemple, elle porte un t-shirt même s'il fait un froid de canard. لابس t-shirt واخا الحال بارد. إلا بغينا نبداو ميم سي غنقولوا même s'il fait très froid, virgule, elle porte un t-shirt. Il fait très froid, mais elle porte un t-shirt. Elle fait très froid, cependant, elle porte un t-shirt. Elle fait très froid alors qu'elle porte un t-shirt. Deuxième moyen اللي كيتبعوا الانفينيتيف هو واحد، هو بدل ان عوض ان. كنقول شي واحد سير دير شويه لونطريما بدل ما انت كتنعس، بدل ما انت ناعس. سير ديها في صحتك بدل ما كتهمل صحتك. سير راجع بدل ما كتلعب. دونك il joue au lieu de réviser ses cours. كيلعب بدل ان يراجع دروسه. au lieu de كيتبع ديما l'infinitif. نقدر نبدا بها، نقدر نديرها الوسط. au lieu de réviser ses cours Brahim joue. Brahim joue au lieu de réviser ses cours. بدل ما يعاونني كيتفرج في الفيلم، او بدل ما انت ما تعاونني كتفرج في التلفازه. au lieu de m'aider ma fille regarde la télévision. Ma fille regarde la télévision au lieu de m'aider, bien au lieu de m'épauler. donc تعطيني كتفها يعني تعاونني. مويان كيتبعهم اسم هما ثلاثه. malgré رغم أن، برغم en dépit de رغم nonobstant رغم غناه، رغم فقره، رغم شجاعته، رغم صغر سنه، رغم ذكائه، رغم فقره. oui كنقول مثلا malgré sa richesse il ne donne pas l'aumône aux indigents. رغم غناه لا يعطي الصدقة للفقراء. malgré sa richesse نقدر نديرها الوسط. il ne donne pas l'argent aux pauvres malgré sa richesse. إلا بغينا نديرو ولكن il a beaucoup d'argent عنده الفلوس بزاف mais il ne donne pas l'argent aux pauvres. même s'il est riche واخا هو لاباس عليه il ne donne pas l'argent aux pauvres. il est très très riche ومع ذلك et cependant il ne donne pas l'argent aux pauvres. moyen suivant كيتبعهم subjonctif quoique مهما أن، bien que مهما أن، tout que رغم أن، si que مهما أن، malgré que مهما أن، nonobstant que مهما أن. نعطيك مثال. رشيد met un manteau. رشيد لابس مونطو مهما أن الجو سخون، مهما أن الجو حار. bien qu'il fasse chaud. bien qu'il fasse chaud هذا الفيرب faire au subjonctif. إلا بغينا نديرو mais ولكن شنقولو il fait très chaud mais Rachid porte un manteau. même s'il fait très chaud Rachid porte un manteau. il fait très très chaud cependant Rachid porte un manteau. c'est le verbe faire au subjonctif présent. هذا هو le verbe faire. que je fasse, que tu fasses,
qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Deuxième, on trouve le verbe être au subjonctif. J'ai pas résolu ce problème quoi qu'il soit facile. ما حليتش هذا المشكل هذه المسألة واخا أنها سهلة. Quoi qu'il soit, bien qu'il soit. C'est le verbe être au subjonctif présent. On clique mais. L'exercice est facile, le problème est facile, mais je ne l'ai pas résolu. ومع ذلك. Donc, même si le problème est facile, je ne l'ai pas résolu. C'est le verbe être au subjonctif présent. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons. Attention, soyons, ما كنديروش i ديال l'imparfait. Que vous soyez, ما كنديروش i. Qu'il soit. Bien, راه كتعطيكم درس على le subjonctif présent, نعطيكم le lien ديالو. دابا غادي نشوفوا tout, que, si, que. Donc, faites bien attention. كنشوف الجملة la principale. Elle est travailleuse, elle n'a pas réussi. Donc كتخدم مزيان ما نجحاتش. كنشوف l'adjectif. فين هو l'adjectif؟ هو travailleuse. Donc هذيك travailleuse كتجي بين tout que. شنقولوا tout travailleuse qu'elle soit. Tout travailleuse qu'elle soit, elle n'a pas réussi. Donc ملي كتكون عندي je ou bien tu ou bien il ou bien pronom اش كندير je sois que tu sois. اما الا كان عندي اسم كنقولوا ما كنقولوش كو رشيد سوا كو سوا رشيد كو سوا لي زيليف كو سوا فاطمه. دونك كنقلبهم. الا كان عندي برونون كنقول كيل سوا. الا كان عندي نو كنقولوا كو سوا رشيد. دوزيام اكزامبل. cette fille est gentille on ne l'aime pas. هاد البنيه ظريفه ومع ذلك ما كيبغوهاش الناس. دونك اش كتلاحظ ان واحد نورمالمون شي واحد ظريف خاص الناس يبغوه. هنا كاين تعارض. يان فين هو لادجيكتيف؟ هو جونتي. فين هو الفاعل؟ هو سات في. واش هو ضمير ولا اسم؟ هو اسم. فين هو الفيرب؟ سي الفيرب اتر. شنقولوا سي جونتي كو سوا سات في. ما يمكنش نقولوا كو سات في سوا. اما الا كانت ال كنقولوا كال سوا اون نو لام با. اكزرسيس. عندك جملتين مستقلتين جوكستابوزي انت غتربطهم غتستعمل جميع لي مويان الوسائل اللي غنستعملو. ميم سي قلنا اما كنبدا بها كنديرها الوسط. انديكاتيف ما كنغيرش لو طون ما كنغيرش لو مود. مالغري ضروري تبعها اسم. بيان كو كيتبعها سوجونكتيف. تو كو كندير بيناتهم ادجيكتيف. او ليو دو كيتبعها لانفينيتيف. شنو هي الجمله؟ حميد اي تري مالاد il fume. الفكره الاولى المرض. الفكره الثانيه التدخين. نورمالمون شي واحد مريض المرض يمنع التدخين ولكن هنا ما منعوش. يعني عندنا لا كونسيسيون. الا قلت لك دير لي ميم سي اش غدير؟ اما ابدا بها اما ديرها الوسط. او لا ريبونس حميد fume même s'il est malade. même s'il ما كنقولش même si il. même s'il est malade. بدا لي même si. même si حميد est malade il fume. deuxième malgré رغم مرض حميد فهو يدخن. شنقولوا حميد fume malgré sa maladie. malgré la maladie de Hamid il fume. bien que عندك le verbe être. شنقولوا Hamid fume bien qu'il soit malade. donc bien que Hamid soit malade il fume. tout que فين هو l'adjectif؟ هو malade. شندير tout malade que soit Hamid. إلا عندك il شتقول tout malade qu'il soit il fume. au lieu de بدل أن Hamid fume au lieu de faire du sport. بدل أن ما نقولش بدل أن يدخن. بدل أن يلعب الرياضة. بدل أن يهتم بصحته. بدل أن يزور طبيب معالج إدمان. شنقولوا Hamid fume au lieu de rendre visite à un addictologue. au lieu de faire du sport. au lieu de faire du sport Hamid fume.